أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد. من كان في المهد صبيا. من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما كان لله أن يتخذ
يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. रसूल माद सवर के बड़ा करो नस्ताइन नहीं बने मुस्तकीम के काफर नहीं बढ़ा बोलते मरवा जाए सुनता क्यों तो मैं आराम से लोग बकवास मत करो यहाँ भाई नमाज़ें पढ़ो ये मशरे पढ़ो ये हादरे पढ़ो तो कहते हैं क्या काफर को हादरे पूर पढ़ने मशरे पूर पढ़ने उसके बाद नमाज को पूर पढ़ने नस्ताइन आइन नमाज़ी को बरी पढ़ने आइन निकालते पढ़ने आइन की आवाज़ नस्ताइन नस्ताइन समझे अजन तो सब समझ नहीं जंगरे إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. नहीं समझा क्या आगे हादर जी या नमाज या पदर में तुझे वो प्रोग्राम पढ़ा إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين और मास्टर बदलना लगा हम जो वहाँ नहीं पढ़ना है उनको पढ़ कर ठीक है ये तरीका है मसाला का अगर हाफ सही अदा नहीं ना तो गलती कराने सब गुनाह है ठीक है